we are in the 8th month of the year. Can you believe that? Ya estamos en el 8º mes del My año. goodness. Time has been running. Corre el tiempo. Yeah. But anyway, we are here by the grace of God. Pero aquí estamos por la gracia de Dios And we know that we are going to end this year in victory. y sabemos By que the grace of terminaremos God. el año en victoria por su gracia. Amen. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que es muy conocida. I want to share with you today a word that is very well known, Y tiene que ver con la historia de un hombre llamado Jairo. and it has to do with a man named Jairus. Jairus. Y quiero hablarles en esta mañana de caminar antes del milagro. And I want to talk about walking before the miracle, or in front. Antes, como enfrente o before. Before. Okay, Before. walking before the miracle. Yeah, walking before the miracle. Esa sería la traducción. Muy bien, para eso vamos a Mateo capítulo 9, versículo 18 al 19. And for this, we're going to go to Matthew chapter 9. Usted va a encontrar esta misma palabra con más detalles en otros evangelios. And you'll find this verse this story in other gospels as well. Pero hoy vamos a detenernos principalmente en el evangelio de Mateo. But today we're going to focus in on this story here in the book of Matthew. Y luego vamos a comprender un poquito a qué se refiere la idea de caminar antes de. And we're going to be able to understand a little bit more what it means to walk before. Y para eso vamos a iniciar la lectura en el versículo 18 del capítulo 9. And for that, we're going to look first at verse 18. And again, we're looking in chapter 9 of Matthew. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. While he was saying these things to them, behold, a ruler came in and knelt before him, saying, my daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live. Y dice el versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. And Jesus rose and followed him with his disciples. Versículo 19 y versículo 20 dice ahora, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Verse 20 says, and behold, a woman who had suffered from a discharge of blood for 12 years came up behind him and touched the fringe of his garment. Este hombre inicia acercándose a Jesús con una petición. This man comes and approaches Jesus with a request. Y su petición es que su hija pueda ser tocada por el maestro para recibir sanidad. And his request is that his daughter be touched by Jesus so that his daughter could be resurrected. Entonces, frente a eso, todos podemos pensar que en la mente de Jairo, la forma en que la sanidad iba a ocurrir era solo de una manera. So we can conclude that in Jairus' mind, the healing was only going to come in one way. Porque así es nuestra expectativa de lo que necesitamos. Because that is many times our perception or our expectation of what we need. Usted dice, por ejemplo, yo necesito este tipo de trabajo So you say, for example, I need this type of job para cumplir con este presupuesto. in order to be able to fulfill this financial need. Si estoy enferma de tal enfermedad, lo que yo necesito es que Dios me sane específicamente de esa enfermedad. If I am sick or, if I'm sick of something specific, then I need to be healed a certain way. Entonces la expectativa de nuestro milagro a veces es muy reducida. So sometimes our expectation of the miracle is just a little too narrow. Porque solo ponemos nuestra mirada en el problema que Because, necesitamos solucionar. because we put our sight on the problem that needs to be solved. Pero en efecto Dios es Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen? But in actuality, God is a God of miracles. Who believes that? Pero recordemos siempre que Dios trabaja con nosotros antes del milagro también.
But let's recall that God works in the miracle before as well. Entonces, antes de manifestarse el milagro, va a suceder algo más en nosotros. So before the miracle is actually manifested, something is going to happen in us. Y hoy estamos hablando de Jairo, And today we're talking about Jairus. pero también podríamos hablar de cada uno de nosotros. But we could also talk about each and every one of us in this room. ¿Qué es lo que tú necesitas? What is it that you need? ¿Qué es por lo que estás orando? What are you praying for? Si hubiese una lista de necesidades, ¿cuál escogerías como la más importante? If you had a list of prayer requests to God, which one would you list as the most important? ¿A cuál de ellas le pondrías que la única respuesta que esperas es un milagro? Which one of those would you say that the only answer to that prayer is a miracle? Yo creo que todos tenemos ese tipo de necesidad, ¿verdad? I think each and every one of us has a need like that, right? Que decimos solo un milagro. Where our answer to it is it would take a miracle. Esto es lo que necesito, Señor, pero esta en especial, solo un milagro la resuelve. We say, God, I need all of these things, but this specific thing can only be answered through a miracle. Eso era lo que sucedía con Jairo. That is what was happening with Jairus. Pero el Señor quería enseñarle algo más. But God wanted to show him something else. Porque para que el milagro se manifestara, él tenía que dar algunos pasos primero. Because in order for that miracle to be answered, he had to take a couple steps first. Así que las necesidades las podemos enumerar. So our needs are many. Puede ser sickness, It could be enfermedad, una crisis familiar, a family crisis, un problema matrimonial, a problem in your marriage, un hijo que se ha alejado de la familia, a son or a daughter who has strayed away, una necesidad económica, a financial need, una puerta que se cerró, or a door that was closed, un sueño que murió maybe a dream that has faded away, o un conflicto interno Or que an- nadie conoce. or an internal conflict that nobody knows about. Oraciones por las que hemos clamado, peticiones por las que hemos clamado mucho tiempo y tampoco vienen a cumplimiento. Requests, prayer requests that we've prayed on for a long, long time and we still haven't seen the answer. Y en esto nos parecemos a Jairo, corremos hacia Jesús. And in this, we are like Jairus, we run to Jesus. Y eso está bien. And that's okay. Él tenía posición, él tenía influencia, él tenía conocimiento, pero llegó el momento donde dijo, yo no lo puedo resolver, voy a ir a Jesús. Jairus had resources, connections. He was a well-regarded man, but in this particular situation, he said, I have no other choice but to run to Jesus. Su necesidad estaba en casa y era su hija. His need was at home and it was his daughter. Y si su necesidad está en casa, pues él necesita que el Señor vaya a la casa. And if his need is in his home, then he would need Jesus to come to his house. Y aquí quiero hacer un paréntesis. And I want to share a little something in this. Yo estoy animando a la iglesia I am encouraging the church a levantar un altar en casa. to lift up an altar in your home. Eso no es complicado, That's not complicated. tampoco es difícil. It's not hard. Usted solo necesita poner 20 o 30 minutos de su tiempo. All you need to do is set aside 20 or 30 minutes of your time. Tomar un texto de la Biblia Take a verse from the que Bible. nosotros como iglesia también podemos proveerle un devocional. And we as a church can also provide you with a devotional. Y una vez a la semana, And one time a week, en la sala, en el comedor, en la habitación, donde usted prefiera. in your living room, dining room, bedroom, wherever you prefer. No tiene que ser tan religioso como un servicio. It doesn't have to be like super religious or be like a service or anything like No, that. algo sencillo. It could be something simple. Porque en realidad el altar es algo sencillo. Because in reality, an altar is something quite simple. Se hacían de piedra. They were made out of stone. Nada complicado. It wasn't anything complicated. No necesitas luces, no necesitas predicador. You don't need lights or a preacher. Solo tu disposición. Just your willingness. Y reúnes a tu familia. And you gather your family, Lees la palabra. read the word,
haces una corta meditación and maybe take a moment to meditate on that word, y solo haces una oración. and you do a prayer. Yo creo que hasta 10 minutos, I think that can be accomplished even in 10 minutes. una vez a la semana, One time a week, tú te estás asegurando de algo muy importante. you are making sure of something very important. Dios está en tu casa. God is in your home. Amén. Dios está en tu familia. God is in the middle of your family. No solo está la televisión, It's not just the TV, no solamente las redes sociales not just social están en media, casa. Está Dios en tu casa but God is also there, y su palabra. and His word. Te vas a quedar asombrado de lo que Dios va a empezar a hacer en tu familia. And you will be amazed at what God is going to start to do in your family. Te vas a quedar impactado de lo que tus hijos van a aprender. You will be impacted by the things that your kids are going to learn. Y un día, cuando pasen los años, And one day when the years go by, ellos te van a repetir they will repeat las palabras que tú les enseñaste atrás cuando tenías un words. altar. that you taught them in the past when you rose up that altar in your home. Cierro el paréntesis. And that's the little side note I wanted to give. Vamos de regreso a Jairo. But let's go back to Jairus. Está claro que Jairo entendió que su única esperanza estaba en Jesús. It is clear that he understood that his only hope was in Jesus. ¿Tenemos todos la misma claridad Do en we esta all have mañana? that same understanding this morning? Solo en Jesús está la respuesta. Only in Jesus do we find the answer. Yo se la voy a repetir porque no sé si quedó claro. Solo en Jesús está la esperanza. I'm going to repeat it one more time in case it wasn't clear. Only in Jesus do we find hope. Dice Mateo 9:18, mi hija acaba de morir, dice la versión que yo tengo. Si vienes y la tocas, vivirá. Verse 18 says, my daughter has just died, but come and lay your hand on her and she will live. Para él ya se había muerto. For him, she had already died. Si usted lee todo el pasaje, se va a dar cuenta que en realidad no había muerto ya. If Ella you- muere después. If you read the entire story, you'll learn that she actually had not died yet. She actually died after this. Ese era el punto de desesperanza en el cual estaba Jairo como padre. But that was the point of despair that he was in as a father. Ya no había solución. There was no other solution. Por eso la única esperanza es Jesús. So that's why the only answer was Jesus. Tú te vas a encontrar en situaciones y yo también que no vamos a poder resolver. You and I will find ourselves in situations that we are not able to resolve. Y llegas a ese límite de capacidades. And you come to that limit of your capacity. Y te vas a dar cuenta que ni la posición, ni la influencia, ni el dinero puede solucionar nada. And you will find that not your position, nor your influence, nor your money will be able to solve anything. Ni lo que sabes, Not even what you know, ni las personas alrededor. nor the people that surround you. Estaba escuchando alguna vez al hijo de Pablo Escobar, I was listening once to the son of Pablo Escobar, una celebridad muy triste. a very Vergonzosa, más sad celebrity. Ajá. Y él dice que tenían en una mochila, ¿sí se entiende la palabra mochila? En un bolso And he explained that there was a backpack con 10 millones de dólares. where there were $10 million. Yo necesito el diezmo de eso y con eso sería suficiente. All I need is the tithe of that, and that'll be enough to hold me over. Pero ellos tenían 10 millones de dólares But they had $10 million en ese bolso in that backpack, y se estaban muriendo de hambre. and they were dying of hunger Porque la persecución era tan fuerte que no podían ni siquiera salir a comprar de comer. because they were being persecuted so strongly that they couldn't even step out to go buy something to eat. No podían confiar en nadie. They couldn't trust anybody. Y él dice que él y su papá solo se sentaban a mirar el backpack, la mochila. And he shares that he and his dad would just sit there and stare at the backpack. ¿De qué sirvió? What was it worth? No sirve.
It wasn't worth anything. Hay momentos donde ni siquiera todo el dinero del mundo resuelve mi problema. There are times that not even all of the money in the world will solve my problem. Lo vimos la semana pasada. We saw that last week. Tristemente, Sadly, un influencer muy famoso con muchísima trayectoria a punto de quitarse la vida. an influencer who had everything, the fame and everything, and sadly, he was trying to take his life. En vivo. Live. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que ser inteligentes. So this is where you and I have to be smart. El Salmo 121 dice, versículo del 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes. Salmo 121, We see in versículo 1 y Psalm 2. 121, verse 1 and 2, I lift my eyes to the hills. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? From where does my help come? Y responde el salmista a sí mismo, And the psalmist responds himself, mi socorro viene de Jehová, o mi ayuda proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. my help comes from the Lord who made heaven and earth. Entonces, ¿a dónde corres cuando tienes problemas? So where do you run when you have problems? ¿Quién es la primera persona que llamas? Who is the first person you call? ¿A las redes sociales? Is it social media? Yo veo que a veces los jóvenes se sacan un selfie llorando. I see that sometimes I see young people who will take photos of themselves crying. Entonces, ¿es ahí donde vas a hallar la respuesta? And the question is that where you're going to find your answer? Solo Jesús es la esperanza. Only Jesus is our hope. Y yo quiero decirle a todos los jóvenes que están aquí, And I want to share that with the young people in this room. solo Jesús es tu respuesta. Only Jesus Ni is your siquiera answer. tu mejor amigo. Not even your best friend. Solo Jesús. Only Jesus. Él no te va a defraudar. He will not let you down. Pero lo segundo que quiero decirte es que Jairo tuvo que aprender a caminar. But the second thing that I want to share is that Jairus had to learn how to walk. Sí, Jairo tuvo que aprender a caminar con Jesús. Jairus had to learn how to walk with Jesus. Dice Mateo capítulo 9 We see in Matthew 9, que cuando ya le dan la mala noticia, verse 19, that when they give him the bad news, dice que en ese momento Jesús va y le dice a Jairo, vamos a tu casa, llévame a tu casa. it says that in that moment, Jesus told him, told Jairus, let's go to your house. Hay que ir a casa Let's go con Jesús. to our house with Jesus. Hay que caminar con Jesús. Let's walk with Jesus. Yo no encuentro ahorita el pasaje exacto donde dice, y Jesús se levantó y caminó con él. Pero la escritura dice, ¿es el versículo 19? Ok. Mateo 9, 19 dice, y Jesús se levantó y se fue con él. And so Matthew 9:19 says, and Jesus rose and followed him. Porque nosotros a veces solo esperamos la respuesta. Because many times we're just expecting the answer. Hubo una frase que a mí me impactó mucho de un maestro o un predicador muy reconocido, donde él dice, la voluntad de Dios es una relación. There's a phrase that stayed with me for a very long time, that was, the will of God is a relationship. Porque la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Because the question is often, how do I know what God's will is? ¿Será para la derecha? Is it to go to the right? ¿Será hacia la izquierda? Is it to go to the left? ¿Será lo que me dicen las personas? Maybe it's what people say to me. ¿Será lo que la pastora está predicando? Maybe it's what pastora's preaching. Entonces, este predicador me enseñó algo So que quiero this- enseñarle hoy. This preacher taught me something that I want to teach you. La voluntad de Dios es una relación. God's will is a relationship. ¿Cómo yo sé qué es lo que me conviene? How do I know what's convenient for me?
Necesito caminar con el Señor. I need to walk with the Lord. Necesito empezar a conocerlo. I need to start getting to know him. Necesito hacerle preguntas. I need to ask him questions. Necesito caminar, I need to walk, relacionarme con Él. relate myself to him. Mientras voy caminando, And as I walk, mi fe va resurgiendo, va my creciendo. faith starts to grow. A veces decimos, Señor, resuelve esto ya. Sometimes we say, God, solve this now. A lo que el Señor responde, camina conmigo. And the Lord answers, walk with me. Cuando tú caminas con Él, When you walk with him, el milagro comienza. the miracle starts. ¿Usted recuerda la historia de los 10 leprosos? Do you remember the story of the 10 lepers? Los 10 recibieron la sanidad por All una 10 palabra. received healing by Pero one no, word. no fue inmediata, no se veía en su cuerpo. But it wasn't immediate. They couldn't see it on their body. Dice que mientras ellos caminaban, The word said that as they began to walk, empezó la sanidad a ser manifiesta. the healing started to manifest itself. Camina, aunque muchos te digan que no. You need to walk even when people tell you no. Tú sigue creyendo, camina, aunque las noticias no suenen bien. You must continue to walk even when the news doesn't sound good. Camina, aunque no veas el cambio. Walk even when you do not see the change. En alguna oportunidad en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a Josué, caminen. There was a moment in the Old Testament where God told Joshua, walk. Y es la cosa más sin sentido que uno puede imaginar, caminar frente a una muralla. And it's one of the most one of the things that makes the least sense, to walk in front of a wall Y creer que se va a caer. and believe that it's going to fall. Pero el Señor les dijo, caminen aunque vean el obstáculo. Camina, camina, camina. But the Lord said, walk even when you see that obstacle. Walk, walk, walk. Avanza, cree. Move forward and believe. No esperes ver el milagro para empezar a caminar. Don't wait to see the miracle for you to start walking Camina con Jesús. Empieza Walk a tener una relación con Él. with Jesus and start having a relationship with Y him. entonces el milagro se va a suceder. And then the miracle will happen. Jairo tuvo que tomar a Jesús, caminar con él hacia su casa donde todos habían dicho que no había solución. Jairus had to walk with Jesus all the way to his house where everybody had said there was no solution. Camina aunque parezca demasiado tarde. Walk even if it seems like it's too late. Camina en fe. Walk in faith. Sigue orando. Keep praying. Mantente en la expectativa de que Dios lo va a hacer. Stay with that expectation that God will answer. Porque la fe no siempre ve las cosas de una vez. La fe camina para ver. Because faith isn't always seeing things right away. It's walk so that you can see. Ahora, cuando tú empiezas a caminar, a tener una relación con Jesús, va a pasar algo. Now, when you start to walk and you start to have a relationship with Jesus, something is going to happen. Yo estoy hablando de una relación de fe. I'm talking about a relationship of faith. No pueden haber buenas relaciones si no hay confianza, There cannot be a good relationship if there is no trust. ¿cierto? Is that true? Aquí en esta relación que Dios te está invitando, In this relationship that Jesus is inviting you to, tú vas a confiar en Él. you are going to trust in him. Tú vas a dar pasos de fe. You are going to take steps of faith. Aunque el obstáculo esté ahí, Even if the obstacle is tú there, vas a seguir caminando. you are going to keep walking. ¿Están conmigo? Are you with me? Lo primero que va a pasar cuando tú tomas esa decisión, The first thing that's going to happen when you make that decision, la gente. Va a people, aparecer gente that's what's going to happen. People are going to show up. y voces. And voices. Y esas voces te van a decir, no vale la pena insistir. And those voices are going to tell you it is not worth it to insist on this. Van a aparecer opiniones, Opinions are going to come about. voces de incredulidad, Voices of unbelief. gente llena de desesperanza. People that are full of lack of trust or lack of hope.
Gente llena de incredulidad, de opiniones, gente llena de ruido. People who are full of opinions and just noise. Mateo 9:24. If we can look at Matthew 9:24. ¿Sabe qué le dijo la gente a Jairo? Do you know what people said to Jairus? Ya no molestes más. Don't bother him anymore. Ella está muerta. She's dead. Ella está muerta. She's dead. Prepárate para escuchar esas voces cuando Get caminas con ready Jesús. to hear those voices when you start walking with Jesus. Cuando tú estás caminando hacia un milagro, When you are walking towards a miracle, la gente no te va a decir, yes, go. people No. are not going to be cheering you on saying, yes, go. No te van a cantar la canción del mundial. They are not going to sing the song from the World Cup. No. Ellos te van a decir, ¿para qué? No They're- insistas, they're es gonna- en vano. They're going to say, why? Why are you insisting? You're doing all these things in vain. Esas voces van a aparecer. Those voices will come up. Te van a decir, sé realista. No funciona. They're going to tell you, be realistic. It doesn't work. Eso ya se terminó. That's over. No hay nada que hacer. There's nothing else left to Acepta la do. realidad. Just accept reality. Ya intentaste demasiado. You've tried way too many times. Ahora te toca a ti But tomar una now decisión. it is time for you to make a decision. ¿Vas a seguir caminando Are en you dirección a going tu milagro? to continue walking towards your miracle? Y te vas a colocar unos headphones bien gruesos, de esos que noise canceling. And are you going to throw on those noise canceling headphones Ajá. Para no escuchar lo que no te sirve, so that you're not listening to the things that are not building you up? pero asegúrate de que vas a escuchar al Señor. But make sure that you are listening to the Lord. Y vas a empezar a ver la realidad con los ojos del Dios que la puede transformar. And you are going to start to see the reality with the God of transformation. Cuando por fin llegan al destino, Jesús y Jairo, lo primero que Jesús hace es sacar a la gente. When they arrive at their destination, the first thing that Jesus and Jairus do is that they kick everyone out. No más voces. No more voices. Necesito estar a solas, I need to be alone, solo con gente de fe, only with people of faith. porque tu ambiente tú necesitas transformarlo con la fe. Because your environment needs to be transformed by faith. Yo no sé si te ha pasado que has llegado a lugares donde la fe se enciende. I don't know if you've ever shown up to places where faith just blows up. Y hay otros donde cualquier cosa que digas, tú sientes que ¡pum! Cae al suelo. And there are other places that no matter what you say, it feels like everything just goes plummeting down. Hay ambientes que alimentan tu fe, There are environments that build up your faith, pero hay otros que la destruyen. but there are others that destroy it. Por eso cuando tú mires algo en las redes sociales, recuerda eso, necesito ambientes de fe. So remember that whenever you are Y escoge bien. when you're looking for an environment, that you're looking for environments of faith and that you choose wisely. ¿Sabe usted que hay un marketing que se llama el marketing de la tristeza? You know that there is actually a marketing strategy that is called marketing of sadness? ¿Sabía usted de eso? Did you know that? Ajá. Yo lo descubrí hace poco. I discovered that just recently. Su trabajo es promover tristeza para There- poder vender ciertas cosas. Their job is literally to promote sadness so that they can sell things. Ajá, increíble. It's incredible. Y da muy buenos resultados financieros. And it's really good financial yield for them. Lo saben los publicistas y lo utilizan. The publicists know that Con la and música, they por ejemplo. utilize that. For example, with music. Y esa proyección de lo que siento, los algoritmos la leen y saben que necesitan proyectarme ese marketing de tristeza. So when you're listening to that type of music, the algorithms are picking that up and they know to promote that type of material. Cuida tu corazón. Let's guard our hearts. Proverbios dice, guarda tu corazón. Proverbs teaches us to guard our hearts. No
vayas a permitir un ambiente destructivo en tu corazón. Don't allow destructive environments in your heart. ¿Qué voces necesito sacar de mi vida? What are the types of voices that I need to remove from my life? La primera de ellas, óigame bien, la The- voz del miedo. The first one is the voice of fear. Y usted va a intentar algo y inmediatamente la voz del miedo le dice, no, tú no eres capaz. You're going to try something, and right away, that voice of fear is going to say, no, you can't do that. You're not capable. Nunca antes lo has hecho. You've never done it before. O de pronto te va a decir, lo haces, acuérdate que ya lo hiciste, pero lo hiciste mal. Or it's going to say, well, yeah, I mean, you could do that, but remember last time you did it wrong. Es demasiada responsabilidad. It is way too much responsibility. Voz del miedo, That's the voice of fear. cancélala en el nombre de We need to Jesús. cancel that in the name of Jesus. El miedo siempre te va a hacer esta pregunta. Fear is always going to ask this ¿Y question. si todo sale mal? What if everything goes wrong? Entonces mejor no lo hago. Then maybe I shouldn't do it. Porque si me va mal. Because what if everything goes wrong? Pero ¿por qué no cambiar esa pregunta? ¿Y si te va bien? But why not change that question and say, but what if everything goes right? Estarías perdiéndote la oportunidad. You would be losing out on an opportunity. La pregunta que debemos formularnos en la fe es ¿qué puede hacer Dios en medio de esto? The question that we need to ask ourselves in faith is, what can God do in the midst of this? Cancela la voz del miedo. We need to cancel out, remove that voice of fear. Sácala de ti. Take it out. Cancélala, anúlala en tus oídos. We need to just tune it out from our ears. Segunda voz que necesito cancelar. The second voice that I need to Porque tune nos out, está haciendo daño. because it's hurting us. La voz de la incredulidad. The voice of unbelief. Ah, pero depende. Dios lo hizo allá, pero ¿por qué tiene que hacerlo conmigo? Well, that depends. I mean, God did it that time or with them. Why would he do it with me? Es relativo. Puede ser que sí, como puede ser que no. It's relative. It could be yes or it probably could be no. No va a suceder. It's not going to happen. Mentira del diablo. Those are lies from the devil. Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Mark 9:23 says that everything is possible for those who believe. Todo, everything. Everything, todo. No dice algunas cosas van a pasar. It doesn't say some things are going to happen. Cancela la voz de la incredulidad. We need to tune out that voice of unbelief. Nada de miedo, No fear, no incredulidad. no unbelief. La tercera voz que yo necesito cancelar, The third voice that I need to tune out, y eso era lo que el Señor estaba trabajando en Jairo, and this is what the Lord was working on Antes within del Jairus milagro. before the miracle, la voz de la derrota. the voice of defeat. Porque la derrota, ella siempre te va a estar recordando que no funcionó. Because defeat, that voice is always going to be reminding you that it did not work. ¿Te acuerdas cuando intentaste hacer eso? No funcionó. You remember when you tried to do this thing? It didn't work. No funcionó. It didn't work. No pasó lo que tú dijiste que te iba a pasar. ¿Te acuerdas? The thing that you said was going to happen didn't happen. Do you remember? Pero en esta mañana el But- Señor te dice, This morning, the Lord tells you siempre hay un capítulo nuevo. there is always Para a new nuestra chapter vida. for our lives. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 John 4:4 teaches us that greater is he that is in us than he who is in the world. Hay alguien trabajando dentro de ti que es más poderoso que lo que está sucediendo afuera. There is somebody working inside of you that is greater and more powerful than what is happening outside of you. No miedo, No fear, no incredulidad, no unbelief, no derrota. no defeat. Y la cuarta voz que necesitamos cancelar, And the fourth voice that we need to tune y out, esta es terrible, and this one is terrible, la lógica. logic. La lógica me dice que 1 más 1 son 2. Logic tells me that 1 + 1 is 2.
Pero la fe me dice que pueden llegar a ser 5,000 o 7,000. But my faith tells me that it could be 5,000 or 7,000. ¿Sí? La Biblia lo prueba. There's proof in the Bible. La lógica no es que sea mala, no está mal que razones. Logic isn't a bad thing. It's not bad for us to Pero reason. cuidado, But we must be careful. mi raciocinio no puede ser mi Dios, el My- que dicta mi vida. My reasoning cannot be my God. It cannot be the thing that dictates my life. Resulta, y le voy a contar una historia así rapidito. I'm going to share a story with you real quick. Hace muchos años, cuando yo tenía como 18 años de edad, hace muchos años. Many years ago when I was about Rui, no te 18, rías. that wasn't so long ago. Yo estaba con mi mentor, el que me ganó para el Señor, el que me predicó de Cristo. I was with my mentor, the one who shared the gospel with me and who helped lift me up in my Christianity. Y teníamos que ir a una ciudad de unos 45 minutos de distancia a predicar. And we were going to go share the word in a town that was about 45 minutes away. Yo viví esto en carne propia. And I lived this in the flesh. Él encendió el carro He turned the car on, y la aguja de la gasolina se fue ¡yip! Abajo. and the pin on the fuel indicator went all the way down. Y él dice, no hay gasolina And he said, "We don't have any gas, y tampoco hay dinero. and I also don't have money." Me pregunta, And he asked me. éramos 5 jóvenes There was 5 youth in that car, y nos pregunta, and he asks us, ¿qué hacemos? "What should we do? ¿Vamos o no vamos? Should we go or should we not go?" Ninguno teníamos dinero porque no teníamos trabajo. None of us had money because none of us worked. Entonces nos dio risa. So we just laughed. La próxima semana vamos, dijimos. We said, "Oh, we can go next week." Él dijo, no, He said, "No, esta es una oportunidad, dice él. this is an opportunity." ¿Cuántos se atreven a orar? How many dare to pray? Miren, la lógica está bien, ¿cierto? Listen, logic is not bad. It's Si no it's hay, okay. pues no hay, If there is none, there is none. ¿cierto? True? La fe dice, ¿por qué no lo intentas? But faith says, why not try? Y él dice así, And pongan he la says mano this. en el tanque de la gasolina del carro. Let's put our hands on the gas tank of the car. Ahí donde usted coloca el pump. You know, the spot where you put your Ajá. pump? Entonces puse la mano. So I put my hand. Yo me sentí tonta, ridícula. I felt kind of dumb, kind of ridiculous. ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? Este tanque está vacío. This gas tank is empty. Lógica. Logic. No está mal, It's not wrong. pero hay alguien que me está empujando a la fe. But there's somebody that's pushing me towards faith. Y entonces yo oro. And so I pray. Yo no creo que por mi oración, porque la verdad no tenía toda esa fe. I don't think La it was verdad no lo because of creo. my prayers, because to be honest with you, I didn't have very much faith. No. Pero de pronto la fe de él, y en ese momento oramos, no pasó nada. But I think with his faith, because at first we prayed and nothing happened. Él dice, súbase al carro. And he said, "Come on, everyone, let's get in the car." El carro encendió. And the car turned on. Y fuimos 45 minutos. And we drove 45 minutes. Sí, yo lo viví. I lived that. Cuando llegamos allá, When we hasta se nos olvidó el milagro. When we got there, we forgot the miracle. Y él dice, ahora sí vamos a echar gasolina. He said, "Now we're going to pump gas." Porque eso se llama milagro. Because that is called a miracle. Tienes que conocer al Dios que hace lo imposible. You have to get to know the God of the impossible. Yo no estoy llamando a que tu fe niegue la realidad. No, no es eso. I am not calling for your faith to deny reality. No, 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 no. Yo lo que quiero es hacer un llamado a que conozcas el Dios que es mayor que mi realidad. I want you to get to know the God who is greater than my reality. Apaga la voz de la lógica. So we need to turn off that voice of logic Cuando ella va en contra de la fe. when it goes against faith. Porque para Dios no hay nada imposible. Because for God, Pero sigue caminando. but it continues to move forward.
así la situación empeore, even if the situation gets worse, así las voces aumenten. even if the voices increase. No temas, le dijo el Señor a Jairo, Do cree not fear. solamente. That is what the Lord said to Jairus. Do not fear, believe only. Aleluya. Cancela las voces que te están haciendo daño We need to tune out those voices that are harming us, that are bringing us harm. y camina como Jairo y And we- confía en el Dios que todo lo puede. And we must walk like Jairus and trust in the God who is able to do all things. Yo he visto milagros en este lugar. I've seen miracles in this room. Samuel es un milagro. Samuel is a miracle. It's a miracle. Es posible. It is possible. Caleb es un milagro. Caleb is a miracle. Tu vida es un milagro. Your life is a miracle. Pero solo hay que caminar. But we must walk. No dejes más que la lógica arruine tu fe. Don't allow logic to mess up your faith. No permitas que el miedo te detenga. Don't allow fear to hold you back. No dejes más que la incredulidad te impida ver el Don't milagro. allow unbelief to keep you from your miracle. Calla al enemigo diciéndote todas tus derrotas. You must silence the enemy when he is trying to bring you defeat. Y comienza a generar a tu alrededor un ambiente de fe. And start to generate an environment of faith around you. Si nadie te cree en la casa, cree tú mismo. If en nobody ti. at home believes you, believe in yourself. Si a veces en la casa nadie nos cree, Sometimes nobody believes us or believes in us. pero empieza a creer tú en lo que Dios puede hacer en ti. But you need to start to believe in what God can do Si tus in you. hijos no te creen, no importa, cree en el Dios que lo va a hacer en ti. If your kids don't believe you, it doesn't matter. Believe in the God who works in you. Si tu esposo o tu esposa no te creen porque su lógica dice que no, tú crees en el Dios que lo va a hacer. If your husband or your wife doesn't believe you or doesn't believe in Hallelujah. you, you need to believe in the God who can do all things. Pero camina, But you must walk. camina. You must walk. Así no tengas ganas, camina. Even if you don't feel like it, you must walk. Así las voces te digan, no va a funcionar, camina. Even if the voices say it's not going to work out, you must Habla walk. con Jesús. You have to talk to Jesus. Deja que Él rompa las cadenas mentales. Let him break those mental chains, Y el milagro va a suceder. and the miracle will happen. Camina antes de tu milagro. You must walk before your miracle. Y si alguien mientras tú caminas te pregunta, ¿y el milagro? And if somebody asks you along the way, where's the miracle? Tú le vas a decir, yo camino antes de mi milagro porque lo voy a ver. You respond and you Lo say, vas a I ver. walk before the miracle because I am going to see it. Lo vas a ver. You are going to see it. Lo vas a ver. Te You lo voy a will repetir. see it. I will repeat it Tú again. vas a ver tu You milagro. will see your miracle. ¿Dónde está la niña muerta? Dijo Jesús. Jesus came in and said, where is the dead girl? Dijo, ella no está muerta, ella duerme. And he said, she's not dead, she's asleep. Tú le estás diciendo muerto, pero el Señor dice, es solamente está dormido. Vamos a despertarla. You might be calling it something that's dead, but Jesus says it's not dead, it's asleep. Él Let's puede wake her up. despertar lo que ha muerto. He can wake up that which has died. Camina, You must walk, camina. walk. Camina con el Señor. Walk with the Búscalo. Lord. Seek Him. Levanta un altar en tu hogar. Lift up an altar in your home. Despierta lo espiritual en tu casa. You have to wake up the spiritual in your home. Yo vengo de parte de Dios a decirte, no permitas que en tu casa haya un muerto. I come before you by God, sent by God, Sueños saying, don't muertos. allow the dead things in your home, dead Promesas dreams, enterradas. dead promises. Levanta un altar y You must comienza a lift caminar up an en altar fe. and start to walk in faith. Aleluya. Y entonces And then veremos el milagro. we will see the miracle. Colócate de pie. Why don't Vamos we a stand orar. up? Aleluya. Aleluya, Señor. El Dios de los milagros está en este lugar. The God of miracles is in this I place. believe in you. You're the God of miracles.
I believe.